Yo enuafo mechia obi biara obode nyankopon enti nanim enche obi biara ene so masamba bi menche be kasafa aduane no ho aduane a yedie no yare na ede maye akire no yare di obi anim se e maye yare enti me de ya mentan kasamfa yare no ho na emom ade ba kwa me kasafa ho ne de eyeyen ewo ya video apart from yare no unye bi no bo mode so wo so ma unye no ho de ekọ no wo hwere aduan mu die ye first udua kokko no eche ansa na fifi ansa na ide aba ansa na ide aso no akote no ahata no akoton no anya sika gubotom saa so na bo fresh so etie mango so saa so na etie anka saa so na etie entos saa so na etie mako saa so na etie first de en ebecha ansa na udua fifi na ide aso no akote sese so de efre bi agric kokko no dua ya mfiemienu ekono na efra se den eso na wani agye na wakote na wakoton na wanya sika o de gukutu go na wani agye sesi a na wani agye entoso no dua sesi a na aba bebre na wani agye mako no dua sesi na fifi ketekete na so bebre na wani agye bibia so atete kai hu se edo bia etumi anase eye force abano wakokoto na wa bedua no se wutwa aduaba na wuntumi se nua abani biem esan se wudua kora enye yie aje se wosan kọ ekoto aba foforo eden esan eba bedua edentia efiri se aba no omodi adro hye no nti adro no de emefifi once pe efifi pe na se eba na kwotwa pontumi san kodua biem chemicals bia ye force na se adro bia ye tumi wohu enti sa tumi no ana ehye aduaba no saa ana se aba no saa a entumi se wosan ekodua biem a entumi enye yie se be ya ba koto foforo no mo moton so enye sika enti esa na tie adro bia ye tumi fe no to nchen enti sa tumi na ema anka no fifi ntem no ema akodo no fifi ntem no ema bofe no fifi ntem no ema apple no fifi ntem no ema kokko no fifi ntem no ema no enyi ntem na eso ntem no a wo sa bone spray no spray so etumi anase force wo bone spray na eso aba bebre no wo bone fertilizer na eso aba bebre no wo bone spray na eso aba bebre no sa tumi no ebeka aduan no ho bi already no ka hu se aduaba na wudua no krampo no chemicals efrasa abana wudua no entisa eno no tumi no ewo aduo no tumi no ewo ana sa spray no tumi no so be san ka ho enti ama emretinti na wudua first aburo no ansa na aba no eso ate ana sese no esan ebo bebre kube no so ekitikiti bi na ide na aso bebre no wani agye first kube no de ye be ye tintintin na to ne boas na de aso sese de wudua ya kube no kitikiti bi na ide na aso na wakote na wabo na wonum na wani eden agye enti ama bibia so eden ate bibia so ate first ukosua driver sane na ye canon ukosua driver ube ko di driver na ti emfie miensa ansa na wahu twi ansa na wakere otwi wahu emfie miensa ho sese so de so ate uko driving school first driving school na bia 6 months na about 3 months and about 2 weeks sese 2 weeks pepepe na kuta driving license uko driving school we 2 weeks pepepe na kuta driving license bibia so eden atititi enti esanete enti aduane no se wudi ba wudi emu a de na ne so ba beye wo wudi emu no so wudi ba wudi emu a ebe ma bibia na wo honam no eye no eso eden eso ati enti se first no oba no obedi 21 years na be ma ho akona doso ni mu anasa oba ho akona adoso ni mu a nkakra eso atiti saaba na ye 25 and about 21 and about 18 and about 16 say about 11 years enti akwala no obaba no o 11 years no waso edie obaba man o 11 years no waso edie esan say bibia so atetete
aduane no a wodi ba wodi mu no ama bebia so ate entosi na ukoduan sisi na aba na so bebrebe na ukote atos ejiska guboto nu wani age oba ba kwanyem ya na bofu hey wunti bi da akwakwahye be ma na tum ada na wonche oba ba no ntum ehunyo na makoduom ho nti sa kwasa na ya munyai obi ene oba ba kwanyem na akwahye be ma no eno so kire sa na woda wonche oba ba no nkotum na se be ma na papa meche oba no nkotum eno so free fan enti aduane no na aye yensa aduane bia e chemicals sɛ obi tumi didi a anaasɛ odi aduane bi a anaasɛ ɔnom sɛ bi a na dwama asɔre no ɛyɛ saa enti aduro no a wode bɔ aduane no ɛhyɛ no menyin ntem na ahyɛ na ama na so ntem ayɛ akɛse na abre ntem bɛko ana enyiniye no wate aseɛ enti sɛ wodi ba a wodi enimu a wodi sɛ aduane ba a wodi emu a saa na ɛba bɛyɛ enti usakora na waso die enti usakora na waso edie enti efiri aduane no 99% efiri aduane no ama bibia dan asesa sɛde yɛ fɛs ufiri akra ekokumasi a obenante no sese wutina prema sese no yɛ dan wodu bibia so yɛ dan atetete ana wutina kama sese no wodu bibia so yɛ dan atetete enti sɛ oba no odi oba ba no odi 9 years 11 years na kwanyema ne nkɔkye be ma no ntum che oba sɛ oba obi akyena tuma che oba ba no bomutum na ra ya mfi sɛ ma da adwunu mpirim ana ɛna obi ɛne oba kwanyema na de bia yɛ buru be ma no ɛno sɛ finifa wo hu de aduan na kwakɔfa ba wu okuani na ukodua koko na wo sɛ yɛn so ntem no ne embre ntem nate no wo hu de akɔfa ba ama bibia so ate nti sɛ wodi ba a wodi enimu a saa so na ba bɛti bibia so bɛma akona na dɔso sɛ ne ɛhyɛ aduaba na esua na ɛma ɛso aba no a ɛbere no saa so na wususu asoso a na waso edie milo na ɛne koko product na wodi yɛ no ana entos na makono ana bofre no ana kodu na wodi yɛ no saa na ba bɛyɛ o wodi emu no ebe hyew se na eluso na eso ye nti wudi pe eno so be hyew system ni mu na nti wuso akwa na da waso die waso se ye diw se wa ndi bia na honam no ekeka wontumi nyina onanso won se wo ho na ho aye basa eye sa eduro bia ye tumi se ne eduro no ehye aduaba no ma efifi ye enyi ye so ye no sa tumi na eba wudi mu asa na eba be ye nti wuso akwa na waso die wuso akwa wa dan na waso edie wuso akwa waso den waso edie enti eye aduane no na eye saa ama bibia so den atete etete enti eye saa enti ara ze yebehwe aduane ye se yebegya na akoso saa na se yebegya yebehwe aduane ye ne yakofa tete aduane no tete bayire no ekuafo munua tete bayire no tete aburo no enne sese mudua enna wodi a ahoden eden ewo mu won se wase agrika buro okodua sese na fifi sese na so bebre sese na okotwa sese na koton sese na ogise bun botom sese na obi akodi sese na obi yare sese na koda so sese na owu sese na esi sese na opro sese na ye na yie sese nkai ni biem wohu ni akofa ba eso titi aburo no de udia ebe chansa na de afifi na de ntwase de anyini aso no akotwa na wudia ayewo wodie no madwuma kakran mekwa yade bia nimu no na wanyini ache sene aduaba no che yansa na fifiye no saa so na eba wodie no so ebe yadwuma kakran sa na ma ahoden na wotumi atena wiase den ache enti esa na tie de enti bibia so atete na efire nuane no edu na yede bo nuane no esa na tie won okuenu won dia kofa ba ebro na woko dua no hu dia kofa ba banche na okodua ye no obedua tete banche no se da bi ope de gba kese ope agrek banche no okodua obaba ko adi 13 years okonyem ya na ubuofu adan papa na wo de onim se bibia so ate onim se bibia so ate aburo na wudua no first na sa na wudua eba se de odua no se yeso bebre wo se den esu den bebre udu ya nche na ba na su bebre no kwaji sika guboto nu ani age obaba di 13 years 14 years 11 years 9 years okwanyem ya usikum unti bida na we so ya mama
eze se wankasa wotena se na hu se bibia so eden atetete banchina na first udua na eche je se de udua na nche biem bro no de udua na nche biem kodun de udua na nche biem boyfriend de udua na nche biem nti eze se papa ekuyani wotena ho na wo wankasa wosesen da hu se efiri wo a esense biem na udua ye no ehu sunsanso na na ye yen ewo ye biem nti so yokuyani na se obaba akonyema wadi 10 years 9 years 11 years 12 years 14 years okonyema enye nwanwa be ma wo ba mu menko ye be ma na hwe esanse omunya na mo ayo mo de no makodu mo every say ye wo na akofa ba aye aduane no a wodua ye no eno na akofa we nyina ba wo hu say aduane na wodua ntia ma obi akodi kote am na konso se wakodi kote a okosku nti o makoko yi na wodi asai efiri aduane ni ntia okodi aduane no ama na kona kodoso esanse agrek nko na ngusu bia esese wudi atete aburo no tete banche tete bofre tete kodu tete ntosi konsusa jene ene de aka nyina no mogya na ogu nchen ana mosema kofa abefo de be so ntentem na monye sika bebre enti yesa aso na yetie se ne do no hye na eso na eso ye no enti se wudi ba wudi mu a uso kra no waso di sa na tie se ne anka no ye ketekete eso ye akoti dia na ubo ntototo ye odan saa pepe na tie enti akra no so uso akra wode enti yesa na tie usakura wasudie ede saa na tie enti edie bebrebe a ekoso nyina am se school for yese ni nyina efre aduane no 99% efre aduane no 99% efre aduane no obi beka se 90% anase 99% de obefa de bia wankasa osese wankasa obehu ada say 80% to say 50% to say 20% to wankasa wotnas na osese wankasa obehu enti ode watas na sesen se meka say ye percent to anu kwade ehia de nyansa wo so de America no obetena se no wasusu hu no watena se no wadwen aka se de akoyi kan no kwara na asa nya no kware no ehia se wonya 20% kwa kire se ye no kware wonya 5% kwa kire se no kware bi geden ewom nti esa na tie nti aduane no de akokfa ba aduane no a obi kokodi ye no amana kwa wade wonya eba anwo ana na ma comfort no di sifo so esan se aduane okokodi ye no emana kono no bedoso wonemu enti okodi kote emana banyem ye oso enti onkoyi ye emana wode ye den esai ye obu okura na wode ansai so onkoyi ye nti gbagini wakako wale wonya awo esan se won di aduane na ye no ana akokoyi abortion enti aduane na ye di no eka ho ma abortion adoso papa esan se ho ba ye ode no okodi kote se okodi kote na uso enti ana wo ye credo se oba wunti no akoyi enti aduane na yedi no ana ya ma abortion adoso enti agrek minister momunia titi aburo no titi banche no titi menkani no titi bayire no titi bofre no titi nkuruman no titi akagadro no omunua duasa na ema no eno na ebeboa yen eno na ebeboa yen enti adwamanmo ekoso nyinsenyugo a ekoso abortion bibiriba ekoso dudu na agina aduane ho se ase okodi aduane na usakura aduane ba mo nyini wo mu se wasodi onhona mu no wasodi ekeka se kodi ekenyawo kodi makoma kope ntumi hye omo so makoma kope ana mo yede omutumi ehye omo so enti aduane no eka na ma abortion adoso ewo Ghana aduane no ayedie no ena ma abortion adoso ewo Ghana efiri se entoso na wudua na kitikiti bi na so de woni abusa se ade na titide no age se nyini eba so kakran se den aso na se de ende omre chemicals afrafra ba ntu bia ya kitikiti kura na pi na fifi na so bibire no okote na okoto no nyesika bibire gubotum de woni age busa sa eso wati nti sa so na enipa de ade bia wo ye no so eso bati wo ho de so bati now emre kwese se ufa be ma na oba na swati nti sese no oye oba 9 years no na no kwando kotie na no kwando kotie efire aduane nti oye be ma odi 11 years na no kwando kotie etwe oba 9 years
bo se no we da ek karot ne sa wurewura ho a se onya bibi obedi bibi fa no ho obedi esa na tie uso ni mpa no aye sei aduane no a wodi nti ama no ho aye ne de waso ewo ni mu be ma so sa wodi 11 years abo so onso waso onya twa obedi nti esa na tie onya obedi onya obedi waso aduane ama na so bibia so watetete nti esa na tie nti eye aduane no ana ama sansam we nyina aba aduane no nti ye hwe aduane die niye na akuafo muni atete aburo tete banchi tete bofre ene tete aduaba ni nyina ala no ye nua eno na yendi na eno na yare bia ni ma emfa ohaw bi ensa mbre yen enkanya yen se wusu akora no waso die wusu akora na aduaba no wudi ko mu ana ahye wo se wanyini nti kona kope bibidi honam ye untumi ntense kope bibidi honam no no awe kira wo se wanyini nti kona kodi kote wusu di bia ka ho bi wo ye bi wusu kona kope twa bidi wudi bia ye eye aduane na eye sa wo ye widie ni mu nti nipa kakra do mutumi hye omoso ho so nti ye hwe aduane mu die ni ye na akuafo engofa tete aduane no no mu na medua na saa na ema we nyina etwen den entwa de chemicals no ede yen no de aduan ede yen no enu bi na mapo no kakra ede abrewu usunya bia na wo so ama unua na akodu akuafo no nyina no mo fra se dodi atete abro no tete banchi tete bofre tete kuben no tete nkuruman no tete jenen no tete makon no no mo fra se dodi asan niema no nyina nda tete ankan no yesa na tie no mo fra se dodi we nyina no ma jai agrek no ani abefo die yi no ma den omu den ejai so mu jai no mo fra se dodi we ya edi bebre ekọ school no eso beti se obi nkonkodi e ma no ho me kika no se wanyina nkonkodi ma no kodi bi obenyi wedi 21 years na se na beba ho akono da fra se adoso ni mu oba ho akono fra se den adoso ni mu nti se ne aduro no ye aduane no saa so aduane so baye ye video mu nti saa na tie enti medibesia unya bia wasoma wunua nyankopon enti nanim enkyere obi biara ciao